Hi, si baby kule ka chanela kalulom chua. Voina chuanin eyebrow shape ti sang sang pathum karon tar lang dona kan samina kan melan dan tam taka asyam ang che hianin kan eyebrow shape he kan eyebrow azir te hian kan meli adangin kan mel lang thazwalin alang thazwal lo the chuwan chuan makeup a chuanin eyebrow shape hi apei mo ber pakhat ni ka shata wangin a shape ti sang sang tunlaya lar berber ni ka shat pathum te karon tar lang don ani chuan video a lo lut ngal ila ama sabara chuanin hetia akwal sang chi akwal sang ber chi khakatime khatyang kha ani dona thala karon tar lang ami ang ho hi milara ka shata te chuan Aishwarya Rai te Megan Fox te Taylor Swift te hetia ang ho yanin tuna an picture a khanin I khatyang ang kha an ti dan ani a I mizo te potom takin tian oma chumi tutorial chu karon tar lang don ani ole ti hianin ka mitmula han engma ka hnei lawa he ki ma natural mitmul tak tak ani a ka mitmul hi sina mitmul ka nga vak lawa tu van tarin mitmul hi ka sam ve deuh reng thin ne zoom deuh na panga hi ka mang le dona ti han ve ku zu extend vak ani aki sang ka du wangin chuan ka mit pa ngai ka polo do chuan ka mit lai hi body tan te min ka extend vak ani ani na dan dik te ka chuan helai hi heti hian an pot ki chho thin ta ni in siang ha ti thin ka chuanin ti chu te ang shape ka polo wang khan helai hi du angin wal tha thei don lawa Sei le du chu helaya mitmul inkar hi tan ti chi bu to khi mo lem lawa ne amoi dan ber ka ti a chuan kema mi mal ngai dan a chuan helai kan har kan lo contour ta helai inkar helai nar aron omna chin lai thleng hi a sei bera hian lai thleng helai khlai thleng kha sei bera han ni se chu amoi ka ti dan ber ni ava sei lu tu chuanin mela lang dik tu la on to drawing ka lai sei chuan a panina a kan local le anga kamit mulvi ka ti re anga ole tuna hanin number 2 na shape number 2 na akaron kal le dona tuna karon ti le tu chu straight bro ane hemi hi thla ki karon ta le ngo heng hawi tu nge an ming chu ka sha cha lo picture mi hi ta hi Korean haulian an wara Korean chau ni lo Asian hau ke mani ang pen hi ang shim shim hi ton an wara serial te kan enna sa ni lo chik ma ula Asian serial ani chuan Chinese ni mo Korean ni an mitmul shape lo anula atlang puin a straight lampang hi an ti deuh tlang pui chu tang hop chuan Asian na chuan hetiang ang shape hi a in em ani mera tilang no pangan tatlema lang yang in du chuan hei hi in follow thei ani hemi tutorial hemi bro shape chuan tuna tutorial a kan lo lut le hala hemi tu hi Spotify over lawa a straight vet hanga a straight ta chuan helai kha masabara kha chuanin a masabara kha chuan kan ti ta hnuai lam atang khan tuna vet chuan yan kan straight vet lon
chuan helai hi ka han extend bawk chuanin helai hi an tikwal helai top hi helai a top hi an tikwal lutuk ngai lo bawk tlem te in a kwal ve thin ni ka hre lo chuanin a pathum na kan kal le anga kamit mul hi heti re le anga a top na mi shape pathum na re ai kan te lang te ton hello te re lo ta order tlem ka hu don ni a so ta kan te video ta nga te helai mit ni hoi ai sam kan de chuanin order apply hi poi mo ni po ya te chuan order kan apply chhata chuanin kan mai te lo mo ma kan te lo mo ma last one kan ni ha ni kan sam ka re ma ko ka dan hoi ko har ba kan ni ran chuanin order ka apply ka poi mo ni top na ber hi chu keima ina tuna ka mit mu shape mil po ka po ani ta a ka sei thiam dan ber chuan khami ngil le a kisang in kar mi kha ani ber ka tim me ya milara ka shata ti ve ani ka shata ka ron tar le anga a chopra te jessica alba te chuan serena gomez te ni ta a ki hi in mong khan thala ka khan an mit mu shape a ki sang lu tuk lawa chuan kwal ve thau ta hay ki keima ina ka put dan ber ani ta chumi mil chuan ka mit mu shape ko hi ka put ta ken me ber in ka shan le lahi akisang keima chuan akisang ka dola lahi akisang ka dola ra kan mel ke lang swal mel ka ta tu bang chuanin lai tlem ka han extender ka chhin ni yan extend ke lo kan mit mu she pang do cha me ko chuan helai mit mu bi se ka bang wal ke lo bangin ma sam lang kan helai de tlem extend how chin ni mit mu hi a chau dan hi ai nang cha lawa lampang hi a chau sang ba khan lampang hi chau sang ba khan ka shi na tu bang chuan lampang ne na imbalance cha lampang ne na imbalance cha tu chuanin helai hi ten kan shi na la ka ji tu deu chin ni te lo chuan ai nang te lo ni hi keima ina ka put dan ka mit mu ka pi dan chin tlang pui chu ani ta ma sa nen khan in an chep ka ti kha ai nan lo na chu helai hi han kwal sang lawa tlemen i angil da tu mi che ang khan ngi lang da tur khan lai tlem hi ka ti i he in wang yanin in ang chep ta ni ti na jan kam hel shape ni na in he da ka sha ni a ole kha bro shape ti shang pathum
run lai lai ber ni ka shat ka ron tar lan thei te chu ani mi khami achang khanin I mi phula te po nang man achang khan to nei lo char thei ka be se ya chuanin ka video te lo like saka mi lo subscribe tak turin ka ron som cheu cheu ni bye bye